Saan man na school? Los Amigos. Los Amigos daw, Juby, oh. Los Amigos Contingents. Los Amigos Contingents. Smile. Kadayawan, smile. Smile, gang. Kadayawan, smile. Oh. Cute guys sila. Benda mo lang. Sit down daw sila. Kaya symbol pa sila, symbol. Ang ilang accessories, di ba? Gwapa kayo sila, oh. Pag-selfie dyan, Jub. Smile lang, oh. Mga bakok kang, oh. Jub, diyan ka, Jub, oh. Lagi. Balik ka rito. Dayawan contingent. Dito na po, Jub. Katong pangitaan na to, katong Sultan Kudarat, Jub. Gwapo kayo sila. Ikaw, nakakita na kay contingents imuha. Mga bata, oh. Hi! Sa video ka, hello. Happy Kadayawan, sabihin mo. Happy Kadayawan. Hi, guys. Oh, hi, guys. Happy Kadayawan. Vlogger ko. Welcome to vlog daw. Asa na ni Juby? Katalunan tikinyo eh. Kaya posing da katalunan tikinyo. Ay, atubang mo ba? Ay, guys. Ah. Katalunan tikinyo. Contingents nila. Pero ilang props, oh. Hapon na yun sila. Mga props sa Kadayawan. Pero doon, na ilang props dyan, oh. Kaya ba picture ta dere job? Hi guys. Ay video picture. Picture maybe? Oh, picture na sila. Ay ganyan bina-post.